O tak apa makai lagu cinta ngak lagu-lagu lambang ro. Berulang-ulang kali telah ku katakan diriku hanyalah seorang biduan. Teng dereng dereng teng teng daerah. Keng jan kebut di lagu Bahajan Salbut ditekan sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyayikhunal ajilla, para alim, para ulama, utamanya undangan kita bersama sedekik bekal mulang kaula ajunan Ibu Nyai Hajah Hayyinah sedari Lumajang nggih. Juga ajunan semulja Kiai Haji Mukhlis, ajunan Kiai Khatib Ali, ajunan Kiai Saiful Salim, dan sateja para kiai, sateja para guru, nyuun saporah dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngorangi takzim dan hormat dek sateja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, utamanya kepala tisah beserta aparatur tisaipun, pengasuh yayasan Kiai Muharram, kepala madrasah Kiai Suparman, terjukan tak kalep pasukan Banser yang ikut menertibkan terlaksananya acara Jam'iyah Sholawat apa? Bin Mahfud seampun pimpin pemausan sholawat mulai dari awal, dan seteja wali santriwan wali santriwati dak seteja ajunan badan kaula amul jaaki anu ni kaki macam ada nama lamal ding masjid kali gelaga ni kaki tore solawat na sakale yatas selain juga tore kardus sela bacelen ngireng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala Muhammad sallallahu alaihi. Ya tas juga majalah lagi kardus plastik napa saus yang tolong ya habibi ya
plastik kardus. Ya arusal khafi ya habibi ya arusal khafiqaini ya mu'alayyad ya imamal asareng sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu alaihi marra'a wajhaka ya karimal wali marra'a wajhaka ya karimal walidaini hauduka safil wirduna yauman nusyuri sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu alaihi ma ra'ayna al-isa kiptaran bisura illa ma ra'ayna al-isa bisura illa wal ghamama qad adallat wal mala sallallahu sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu tak lakong bagian seneguk kardus jaga aki tak kok mulai tak sak kasang on bebolong beti plastik pas sabek ke mobil pote saya bitong mun bade saya kasukan bitong dekik pas umum maki cak bitongnya kaya gak ete ngali bi orang pengaleng mun bitong gedalem mun bitong gedalem mak le tak ete ngali bi orang nyaman bagi sambil kecok kan lo ketela
Allahumma salli ala Muhammad. Para Rabu sesangat badan kaula muljaki mangken acara haflatul imtihan yang kedua-tiga Madrasah Diniyah Miftahul Ulum 5 sengonan tampingan pemacak banyaknya mana nih sengonan tampingan gelang sumber baru maknya banyaknya mana kata kenapa sengonan nyaman apa nih kata bisa tampingan dusun gelang oh desa boleh jadi saya ngonan desa gelang desa boleh nyaman banyak desa dina dia orang lama ke hulil yasin ke beliau disampang itu siapa yang sini kuda ni ke Bangkalan aslinya gula ni ke Bangladesh Bangkalan desa. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada Rabu operator ihu banyak dimin bebas nyuun korangin ihu banyak geluh teke lembut suara gula nih ihu na korangi efek nih korangi cik low korangi boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah saya nih kah saya termasuk surga benlon salon nambian. Pada Rabu sesangat badan kaula muljaki dan gula benajunan kak kanto mangkin nih kak kalau ipa polong nih gala nih kak asli nah gula benajunan keng adu aaki napot kaula benajunan sebeda Miftahul Ulum 5 nih kabi Allah manter epateti orang selamat. Apa napa para Rabu? Karena manusia gak dinto yang kep sukses nih kebeni Quran di ilmu, yang kep sukses nih kebeni Quran asagola, tapi seeknya may sukses nih ka orang seselamat dunia ben akhir. Jadi belum tentu kapan andi ilmu selamat punten para Rabu tak ebangki ilmu gak dinto tak setuju kita selamat. Makanya dibuna ulama annasu kulluhum halka illal alimun. Manusia ni kemudian bakal masuk neraka gapi illal alimun kecuali orang-orang seandi ilmu. Seandi ilmu ni bakal masuk surga, seandi ilmu bakal masuk neraka. Sateja manusia bakal celaka kecuali orang seandi ilmu. Berarti kapan andi ilmu langsung selamat ente gelu. Wal alimuna halka illal amilun. Maka seandi ilmu bakal masuk neraka kecuali orang se ilmu na ia malaki tahu haram tak ikalakoh tahu wajib eja kajah maka tahu mun tak ikalakoh karena jebuna kanjeng Nabi al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin ilmu ni kamun tak ikalakoh pada ben kak pungkaan tapi dek buana maka pungkana raja mun tak abua kebai nampak maka pungkana ni kene ngangkok cak buana se raja bah maksud dah keluk mak haho dia cek gula ngocak semangka yang terkeliru buk benas semangka tepak kangkok semangka kan kenik bungkana kan tapi buana kampak tak yabi buk jadi maki bungkana kenik kor buana rajo but saya ni kau buk maki buana raja keng mun maki bungkana raja keng mun buana jadi al-ilmu bila amalin andi ilmu tapi yamal tak yamalaki ni ka beda ben pungka tapi tak ada buah jadi makelah pungkana raja keng mun tak buah tak manfaat tina make pungkana ni kene sepenting buana iya kok haha kok saja manusia bakal celaka kecuali orang seandi kapan andi ilmu langsung surga. Al-alimun halka illa al-amilun maki andi ilmu bakal celaka seandi ilmu kecuali orang yang ngamalaki ilmu. Ki jelas lagi boleh. Wal amiluna halka illa al-mukhlisun. La andi ilmu la ya malaki ilmu nah pakun masuk neraka
kecuali orang saya ngamalaki ilmu nak kalaban ikhlas. Jelas? Maka ngamalaki ilmu nah, la bejeng mun bejeng ah. Keng bejeng beni untuk Allah tapi untuk manusia. Kan beda tor kadang mun bejeng ke masjid ajubaan surbanan pada bejeng ibengkona salat akut ca anak kausen. Teti surban benju baju untuk siapa? Berarti untuk ijiling tetangga dia. Orang seikhlas nika para rabu. Mun ekatela orang nika bagus, mun apa jeng ketibi pacung bagusan boleh. Tetimbian nika untuk Allah dak pitan antara orang banyak ben antarana tada oh. Jelas? Mun ngaji ammikan Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم. Ni kamu nak darusan kami keng mun ngaji ketibi ibeng kona. Berarti gila saya ngaji juga untuk siapa juga? Dan gula tak alarang sampean ala kok papadang ka manusia tore. Keng mun ka manusia sampean bagus pan katibi bagusan ni kece oba mun parlo pa bagusan berarti ada bidan antara ekate ngale orang banyak beneng katibi karena ibadah gula ben sampean beni untuk orang banyak tapi untuk Guste. Beni bah ambu sama padang ka orang ya tore papadang ibadah ni ka. Keng ate jaga. Papadang ya tore. Apa nama sebab? Karena makin kelakuan maksiat ya papadeng para rabu. Makin ke azina isuting, makin ke acara pacaran. Halo guys, lagi bersama Ayang. Saya maksiat makin kayak papadeng, maka sampean setoat ya tori papadeng tak napa bejeng apa papadeng ngaji apa papadeng sedekah apa papadeng karena makin kelakuan maksiat di kampung papadeng karena mun pah mun ibadah cak opat tau kaureng pulanan tak kota ihlas sementara maksiat makin papadeng mun pah torot maka hu leku matura maka hu leku Jawa maka hu leku Indonesia kak dintu sepadeng cuma kelakuan maksiat sementara ibadah tak ada orang ngalaku bentar orang papadeng pada rabu papadeng ya tore sepenting ati ni kejaga jelas dan gula teman kawan cengan ke daerah Kili Genting maturanya berang tase acara nemu Muharraman jateman gula kapan depak pah panitia pah lapor kiai dan gula ikritik bi masyarakat kiai anak apa jang gula bulan jateman ni kai panggil kak kanto pah epong ke atas pentas pah ibri ini atas pentas ni kaja pun masyarakat ni kata ikhlas keng troyal mamun dibeki banyak ngoreng mun lakar keng ngaberi ongku tak usah pentanya tak usah bekinya banyak ngoreng entar ke bengkona cek sak kasak beki ke ku bengkona cek pun seni ke kiai gula kapan acara babi gula bay jelas sakki bi gula gebala adunan sabri kaja tem tek ngetek etraki ke bengkona beng sebeng tak sak koreng bagus coba ko bi gula adunan sabri kaja tem papadang iba itas pentas pahibeki nya benyang ngoreng bagus coba sabri tek ngetek bagus sabri papadang bagus selok bagus selok abri sekali jo salah tak abri orang yang salah lagi kapi badan apa tak ada kulat tebak gambian orang oh apa padang ibadahnya jelas wah kutu abrik kutu tek ngetek iya bagus tek ngetek anak apa mak kutu papadang orang beda tak tahu cek beda jatem buto para rabu beda tak tahu tur kadang kapan jatem pong ke atas orang selalu abrik roba abrik kak bener umpian saya tak rumah sejuk pah rumah sejak beda jatem tetangga nah cek beda si buto tetangga nah lebih yang laki refuk kapan jatem ke atas tur kadang pah nangis engak kandang tibi karena memang seorang laki-laki itu fitrahnya laki-laki ketika melihat anak kecil dia akan ingat kepada anaknya tetapi ketika melihat wanita cantik dia akan lupa kepada istrinya tahu apa kakek menurut aku pak sekali makmu nyedek iya kaki yo Allahumma sholli ala Muhammad jelas engki tiba-tiba nih kapan andi ilmu langsung ngalem belum tentu hadirin dimin para malaikat itu sebelum dipimpin malaikat Jibril makanya kan pimpinan malaikat Jibril dulu
Para malaikat itu dipimpin oleh makhluk yang bernama Azazil. Oning Azazil ki? Siapa sih oning ki buru aja? Njak di nang ucap oning ki buru. Pola di nomor HP negara. Cik Azazil ji korbina iblis bisa oning. Siapa sih kancan ben korbina iblis dina? Lah, Azazil itu yang sekarang menjadi kurbinya iblis. Apa bahasa Indonesia korbi apa? Hah? Embuknya iko. Ya buat embuknya aja buna. Korbina. Ya kurbinya ima cerok norok, Bu. Jadi Azazil ini dulu pimpinan malaikat. Alim saya nama Azazil nih. Alim luar biasa, alim. Glenon. Makin mun berdering alim para rabu. Sampian pelak kitab, sampian pelak hadis. Penting kiban Azazil nih kah? Bisa saja ki pelakan Azazil. Apa sebab? Sampian sing ngaji kitab tafsir. Di tafsir itu banyak cerita-cerita yang diambil dari Israiliyat. Cerita dari Bani Israel yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Makanya cerita-cerita pondok pesantren neko belum tentu bener kapi, bisa saja beda sekelero. Tadi mau tak berjajah. Mbian teman mireng kabar ki, jak Nabi Ayub ni kesongkan Sarah. Nggih. Mireng kabar. Cepon Nabi Ayub songkan Sarah ni kebote Nabi poro kapi cepon, sampai ekrombung olak kapi cepon. Bener. Nabi Ayub bote Nabi poro kapi, sampai ekrombung olak. Cuma dua bagian Nabi Ayub ni kasih takbi poro bentak ekrombung olak. Kenapa? Cuma lesan ben atena. Kan sini ke cepon ki. Teman mireng. Nika cerita gendak pada rabu nakal cerita nika. Nakal mun pah beda nabi pah bi poro tege kerombong ola. Coba tikunang kitab Aqidatul Awam. Sifat benang de kautusan al-a'radul basariyatul ladzi la tuaddi ila naqsin fi maratibihimil aliyah kal maradil khafifi. Sifat kemanusiaan al-a'radul basariyah la tuaddi ila naqsin. Seta atetiaki teng mabe derajat kal maradil khafifi akati sake al khafifi se pengedak rem majak khafif bene kal maridis sadid ya kal maridil khafifi akati sake se demang para rabu teti rasulnya kesepat benang andi sepat kemanusiaan bisa sake bisa asarin bisa adeer tapi satejo kejadian ini kekotu tak maturon derajat rasul akati sake sedemang mun tega kerombong olak kula tanya mabe derajat napa tak mabe derajat orang beriang napa tak beriang tapi cerita-cerita bahwasanya Nabi Ayub sakit tega bi olak ni ke Israiliyat cerita na gendak pada rabu nakal lega tidak diterima bi ulama karena sifat rasul nikah al-a'radul basariyah alladzi la tuaddi ila naqsin kal maradil khafifi akati sakit sedemang beni sakit sesara. Ini kan Rasul, ada Rasul yang kepada kau tepani sakit stroke, gagal ginjal, kanker kronis, diabetes, usus buntu, kencing pakak, kencing celok, kencing apa jo. Kalmaratil khafifi ini kesifat benang dek ke Rasul. Cerita akhir aduk pondok Nabi Ayub sakit Sarah sampai biolak kabi karo cilan untuk adzikir ben atena. Mun pah Rasul sampai kerombong olak. Ini kan orang beriang kabi dak ada masih antara ke Rasul, mun Rasul kerombong olak pada Rabu. Jelas? Ke cerita-cerita gendak nih ke Israiliyat nih ke cerita dari Bani Israel ke cerita Azazil yang kurbinya iblis itu tahu stik kama cerita si ongguan kama cerita si piape tahu Azazil mak tokang karena Azazil ke Bani comangiding bertah ke sejarah ini menyaksikan karena iblisnya ke mulai zaman Nabi Adam sampai makin lo temate ketika cerita ini ke oning kapi iblis nih ke aliman ben hula ben sampean men ke sejarah kuleban sampean sejarah keng ngiding bertah keng maca belum tentu tepat iblis beni maca beni ngiding cerita menyaksikan langsung dia adalah saksi sejarah makanya mentempeng ben kuleban sampean ben Azazil ben iblis kealiman iblis pada rabu alim iblis keng sayang iblis nih ke sombong makanya cek ngangkui sombong dia jelas kan beda taruh kadang cek kerosoki jadi ini nak dia kan mun bening kok ini nak dia mun bening kok mun beningko ya kakek ya pala beningko kan kakek pala cangkok biru pala cangkok merah apa ke somber kan beda
Makin kamu tak soki pada iyakko. Iya grupnya kaki dia. Grupnya sacereng je. Makanya jawab Imam Syafi'i, ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa anhun nasu qad malu. Kok manusia ni kabas telebur kasenya pesena, mun tak ada pesena tak kira yentare. Bener? Mun si melarat makila usul teu ke melo pahe kocak nang rap cerok norok. Kayak mun tepak kasih soki tahu sak pendapat. Kenapa tok? Lah bener gak tuan ni kok. Cak betok lah bener. Makanya gue sering berdepak setiap pengajian. Mun karak soro kuring, mun kopi soro toto, mun melarat tak iling celing, karo mun soki kepi ngakoh iku. Aku opak ceng terus angganer ya. Ini kaki saya kocak. Makin tak opak mun gelak pada aja. Hai hui kaki ngarem bi yu. Tikel cek tengpan dengan masalah tun. Manusia ni kaya tur Allah sesoki soki bi guste. Seta andi andi bi guste. Allah sadar bunung Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sengkok seabagi kau dina manusia wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Bingkok beda sepa tengki, bingkok beda sepa maba, bingkok beda sepa soki, bingkok beda sepa miskin. Jabun Allah pah iarte memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya pada cak letretan agak. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pasera se acuale acan. Keimanan serta jabatan. Apa kakek jebuk? Kentena valen. La haula wala quwata illa billah. Ki furjo make lagu kan mengandung nasihat, Buk. Engke kan? Tak apa lagu je mun mengandung nasihatnya make lagu oleh kenjaran. Kula tak bahas musik ke. Mun musik ke pun Asy-Syafi'iyah haram, gitar haram, selain mun ni kan ten halal ni kan. Ngejak muda dia. Dia mun pakai apa haram de emak kan. Selalu dia jiddi bagi masuk neraka dia. Melas dukale kakeknya. Putang kicak mun orkes belum 10 juta kan dia kan? Dia belum atau 1000 dia. Terkadang kalau pai beri ngakan. Betul iya. Acara diistirahatkan. Pengakan ka piriye napu bi tibian. Bawa cap kecapan teh atas dai. Tangkan calapar kapi, tangkan calapar kapi, tangkan calapar. Enjak make lagu mun mengandung nasihat tawa pagi. Tawa mun nasihat. Jangan pegang dulu. Teret tetet dero. Jangan cium dulu. Teret tetet. Karena baru saja kita berkenalan. Mau cium soal gampang, mau pegang soal mudah, tapi tidak mau main-main, silakan cari yang lain. Aji ya pakai lagu kan lebur kan sih.
Oh tak apa pakai lagu cinta nggak lagu-lagu lambang roh. Berulang-ulang kali telah ku katakan diriku hanyalah seorang biduan. Teng dereng dereng teng teng daerah. Keng jan kebudi lagu Bahajan Salbut. Ditekan sedikit lagi jadinya. Hah? Insaf kok you. Insaf. Aku sekarang anak baik-baik. Aku sekarang kalau nyanyi-nyanyi yang ada religinya dia yo. Ngapain dia ada itu berbeda dia orang. Ya insaf kok. Mau tapi sih dia ruah. Tak pernah ku temukan gadis secantik dirinya. Tatapan matanya. Lagu siapa aja? Alhamdulillah apal kapi mun ka lagu dina. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus. Pon, teti ilmu, andi ilmu belum tentu salah. Kecuali ilmu na amala. Maka andi ilmu mun tak yamalaki, maka ilmu na bakal tetilan calon celaka pada Rabu. Nomor 2, lang amalaki. Tapi kau tu maka ngamalaki mun tak ikhlas pakun tak itre. Tak itre masareng Allah. Pah itu buaki bu ulama wal mukhlisuna fi khatarin azim. Orang sela ikhlas ni kaki beda di dalam kebahayaan secek raja na cak masa aman to nyoon ka Allah dari selamat dah. Alhamdulillah masyarakat sengunan mangkin ni ka antar atu akina potra makle potra na pada selamat. Thank you bu. Mulai dari gelak sampai mangkin bila ibu-ibu ni kesemangat luar biasa. Kula pengajian ni makam mak saus bu ibu ni pasti nang dak ada. Maka ibrik bacaan laki-laki, ibu di wanita, pakun ring bini dina. Tangkan canong nang ibung kana gedeng jo. Beda sinang yatas bung kana penyor apa. Ada ibu kana abi nikah ni. Nikah pasti datang dak ada, arpu kenangan cung dak ngaden, pacur ngoncur kapi dia. Cek lebur dak kan. Allah cak tekap yo dak apa yo lah. Mai tekap yo lah. Allah lah ngoncur. Terus. Jadi mun tangkacnya kuda to otte bi kake dah. Karo bini sebeda to otte dak iya. Tangkan cari telok to otte yo. Aku kayak laki gua sak-sak dengan nang dak iya. Aduh mun bini bodoh sida iya. Bodoh sida iya. Tapi lo apa sebenting ngaji lah tanah apa tadi bu? Ngoncur tak apa malah aku lekuk mun beda pengajian boleh tanya aki siapa sih ceramah Khalil Yasin lagi bebental ben sapok kakek lepas tedung kapi dia malah beda cerita anak tumpak apsa abreng bareng kemarin. Hah? Cok sekecek. Aduh ingat tang bini iyu je. Cok sekecek. Oh Eropa Abid. Sebel deh. Kayak bojoku iku. Cok sekecek eko. Pak Abid tuh yu. Hah? Maju Pak Abid tuh yu. Pokok kok japa cang sik bebeh.
Bang ki apa cang ngembian maksudnya? Mun ben ki semangat ngaji terus lagi Nabi kula. Duh, cak sekejap. Ngaji ya Kak, cak maki kang ko Eropa abid. Teni seralake nek kiyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Terus lagi nah. Jadi andi ilmu belum tentu salah. Mun tak ya malaki. Ya malaki belum tentu selamat, mun tak lah andi ilmu lah iya malaki lah ikhlas. Ni kaki berada dalam kebahayaan secek raja. No, bahaya raja. Setan tak kira ambu aku demak le gula benajunan celaka. Coba saya mau cerita ini, dengarkan nggih. Dulu ada ulama besar abah. Sarung bi angin. Latu-latu. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan bahwa orang lah andi ilmu lah ngamalaki lah ikhlas ni kapakun bahaya pada rabu lagi. Apa boleh kelas kula ben sampean ni kah? Dulu ada ulama besar namanya Al Imam Ahmad ibn Hanbal atau yang disebut dengan Imam Hambali. Imam Hambali ini ke ulama mujtahid. Beliau ini adalah santrinya Imam Syafi'i. Mujtahid nih kak, mujtahid mutlak nih kan di madhabnya mana madhab Hambali, nggih? Imam Ahmad ibn Hanbal nih kalau ketika Imam Ahmad ibn Hanbal nih ketika saya kak Imam Ahmad bin Hanbal nih kak, di santri ini ku tak talken kalau bentebuan sini kak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, talken ko ping Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketika italkan sini ke Imam Ahmad bin Hanbal si sakarat nih, si sayda nih, pas aja jawab, la takul kadzalik, la cak ucap dia, cak ucap dia. Buketon kapi santri na para rabu. Bah, mak dia Imam Ahmad bin Hanbal deh. Cak dengan ulama raja, ulama ahli hadis, bahkan pendiri madhab. Mepah kapan italkan pas tak ndak italkan kalaban la ilaha illallah. Italkan boleh la ilaha illallah la takul kadzalik la cak ucap dia ambu cak ucap dia keton kapi santrena para rabu saambona ni ke Imam Ahmad bin Hanbal pah sadar lo teti sete sadar pan sadar tanya aki bi santrena Imam Ahmad bin Hanbal kan aju nanti bi sadabu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sahabat apa yang mati ni bela ilaha illallah pasti masuk surga. La ajunan pada talqin ki burumi tanda. Ajunan ketika sakaratul maut italqin la ilaha illallah bah jawab la takul kadzalik la jangan ucap dia ambu jangan ucap dia. Ma tanda italqin kalaban la ilaha illallah ajunan. Jawab Imam Ahmad ibn Hanbal apa kuat bunah. Engkau benih ngucap kakak jua. Engkau kapan sakarat je pahida tengi setan. Bi setan kau baik kuda. Setan kan kok je ngucap dia Imam Hambali kula ni ke setan sebiasa makapir orang mati ya. Banyak orang Islam ni ke mati ni mati kafir bitan kula. Keng mun kasampian kula tak bengal Imam Hambali. Keng mun kasampian kula tak bengal. Sampian ni ke terlalu alim, sampian terlalu hebat, sampian lakona terlalu sunnah, terlalu nurut Nabi Muhammad, sampian terlalu luar biasa warok, sampian terlalu zuhud. Maka ten kula mun kasampian tak bengal, mun keselain ten kula bisa makapir, mun keselain kula aku de kapan mati ya. Keng mun kasampian kula tak bengal aku de. Eko, tak bengal aku de. Padahal saya ucap sini, keng aku de ke Imam Hambali. Ana apa mik ngalem? Mak le Imam Hambali, mak le andi ate ojub, mak le aroma saja abang bagus. Iya alim. Akhir Imam Hambali mak le aroma sah, iya engkau alim, iya engkau ahli ibadah, iya engkau ahli hadis, iya engkau hebat. Lemun pah aroma pas ojub pah mati dalam kebadan ojub
maka setuju kenceran ni kata terima bi Allah pada Rabu. Tetapi setan saya ngajak sini kan ni tak aku dah justru di aku dia kayak ngalak samar. Imam Hambali alam itu mucak dengan aku dia jawab la cak ngalam ambu cak ngajak dia tak usah ke bela engkau ahli hadis tak usah ke bela engkau ahli ilmu tak usah ke bela engkau orang hebat lah ambu sini kau tu pak kau hulil yasin kambian ni kena lakar genteng aku payang kok ni apa kan sini kan padahal ni sekelas Imam Ahmad ibn Hanbal mangkana wal mukhlisuna fi khaturin azim la andi ilmu la iya malaki la ikhlas fi khaturin azim dalam kebahayaan yang besar napa boleh pah tingkat kula benajunan nikah napa boleh putrana ajunan sebedekan to mangkana hadir kula benajunan ke ngatua akina anak manter pada umat selamat kapi amin putrana kula benajunan sebedekan to beni karo andi ilmu tapi ilmu se barokah amin beni karo andi ilmu tapi ilmu manfaat amin bani karo andi ilmu tapi ilmu na tetilan-tilan pecera dunia akhirat amin jelas bu jelas kak pasalamat le mun anak ni kasalamat sambian budian pasalamat bi anak amin ko bu cengang itu pak kering apa dina iwa tua aki mun anak sambian selamat sambian bi anak budian bekal pasalamat kia amin mbian mun andi anak ngaji sampian make lekeng dung tedungan iroma mun anang eke di ngaji masjid seneng tak seneng sampian dung tedungan iroma anang kolemak mangkat ke masjid debak masjid pah mik odi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad sampian di Allah cong makita ngutang kita mari ti nak kor kake pelak ngaji dah iya bapang tak sah kalau giding suarana berkak ke masjid bapang ibu kak labang ke masjid ada orang aku tak HP tu bang ki kamik ternyata HP na saya ngaji bugila Palagi ada boleh benyeroro kidul sampean punten sampian ni kamun anang sampian selamat tore sampian kapan mate itu aki napa tak itu aki tahlili napa tak tahlili iya hole napa tak iya hole keng seng ata langkong cek pasala milih sekolahan lo karena beda makin anang alim kapan embung mate patanda tahlili bi anang beda napa tak ada banyak tapi ni kebenikan tu ni banyak nang Indonesia bu makanya saya ngajak nyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah sampean saya nyimpang dari NU bener karena makin ni kemakilah tambang bagus tak kok pan mati tempat kasih tak dua aki bina foto nah beda makin selonda atu aki apa tanda atahli laki reng sepo tanda ngahol reng sepo kamu loten tanda beda nama tanda saya ngajak nyimpang dari guru-guru kaula benajunan dari ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah kuluban sampean budian norok Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani norok ke As'ad Samsul Arifin Sakoratceh norok ke Hasyim As'ari Tebuireng Jombang nggih sehingga mun tradisi ni kapakune jaga insyaallah kuluban ajudan bakal norok budian situng masuk surga kapi dah ibu amin Allahumma makanya saya ngajak kor pamasok ke pondok cek kor sabak ke madrasah teku keluh tanya aki are mun budian ring santri de mun embung mate tahlili apa anja mun tak tahlili tikal sebab kasih tahlili boy mak dia berse tahlila kina bener gula ben sampian umur ni kata abid bu gula ben sampian ni kasih identik karo mate apa sih identik tak karo mate gula ben sampian napa sih identik lambo ki mikir sa alaki ya mari alaki mikir sa andi anak makin sampian anak la andi laki la andi Roma andi talon andi sepeda motor andi apa sih identik ki alaki ya boleh deh ya Tore mikir saya mati ni kamanter kula benajunan selamat kula ben sampean nak foto bi Allah pada selamat pada becer teka hajat dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma tu aki mangkana mangkene kekeng atu aki na putrana ben cek coko pagi ganto debak karo maka satore jaga putrana jaga kan si banyak gagal ni gara-gara senika sekolahan ja ciri kitab sekolahan ja ciri bagus keng pande pak karo mama ke anang meler itu orot bi ring tuana beda oh banyak berarti itu pak anang ngembian saya kocak dia
Ikan tuh ro abejeng king depak ke Roma nama kita abejeng itu rod. Ikan tuh suruh nutup aurat depak ke Roma alejingan tak irwaro. Pahalejingan. Sedang ngangkuy bak semua lempo. Lebur ingat lemper seken gelutali naro. Kan seni kemakin banyak tak aja pergaulan bebas abolong laki bini ya Allah. Makanya saya nggak lebih anak bini ngempian. Cek kurma-kurma meliaki HP. Pelaking tromen HP jam HP na sampian. Tamun lambek ring bini nengirok markamar nih lambek king bagus. Al bintu fis sunduk wal khobar fis suk. Mun nak kana bini tak awar keluar di kamar tan king ring bini bagus. Lambek jebuk. Mangken tak awar keluar di kamar. Halo guys, jangan lupa tap-tap layar ya. Satu donat saya tulis di pipi. Satu tupi saya tulis di leher. Kalau paus badan apa ada? Nah, tebak garing dina dia. Tak lang aku kapi saya deh. Siapa masa kelak hu. Iya dua aja pada. Saya nggak kemi juga kiu. Ngatuan dua aja. Oh kakak Ale. Ini kita aswara munda iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bana tua aki cak cukup pagi mangken buk. Saya nggak sampai ini kering manti buk. Embuk ni kamanti. Apa mik manti? Pulan ke anak sejak melarat tani kembian buk. Muntangkan ceru di mana? Apa tangki? Embian cek benih karo ngandung, benih karo rembik, benih karo nyosue. Cek makin di kampian ki repot ere boy, eko podlong ya tegengit daya ada nje. Tangki. Pah bodi sabun empon tuh kan, hari nakin teng. Baru aja, ciling tegak jauh, tambu sekali sedih aja. Yo. Sekacer ngeban anak sekarang nekuk dotan deh iya tambu sekali. Ajo lah tak tahu apa sih keceram aja. Ini malakin aja. Lakin udah diseru ada ya deh. Bener. Ini mah bedeng laki digunakan lagi ini mun pengajian. Bedeng laki, bedeng laki digunakan ini pengajian. Onjek beder wak jebuk. Beder wak. Juga beda aja. Mun bedeng laki digunakan lagi ini pengajian nggak nikah nih. Nikah ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dengan laki perhatian, bagus kan. Oh tapi kemungkinan nomor 2, takut ke bini nah. Oh tapi kemungkinan nomor 3, bani anang tibi anang janda aja saya. Payam, mbok mulai nagok dek. Ini tadi mbuk terus makna anang yang bani malaki. Mangga nampian tua na manti buk telo kali mpian lebih manti sampai na doa sekalian epak ni ka doa telo kali di ngempian depak di ngepak kita depak apa sebab su'ubatil hamli melarat ngandung berak tak berak nyiksa tak nyiksa berteng tak berteng serba salah agentang salah miring melarat napang ingat tembengan ro mungkin ngandung sampean cek serba clear nggih. Apa na boleh kandungan labak raja ro cak magi bede pete tak ketela. Baca enggak apa aja ro nakin. Cak berat yang ibu. Jadi nggak kentang cak 3 kilo ya tersejut 3 kilo. Tor kadang pagi tambah lah berat ro. Iya maksud dak. Tambah pak nih kok. Siapa sih ngocak aja? Tambah pak kok.
ngandung sangang bulan benih sangang are bu. Rembi antara odi ben mate. Ya Allah, mi pah tak nyiksa. Cek dengan mak keluar cetak. Mun ria kan ada ente luar maka dalam cetak ya kok. Mbian mak keluar cetak Arya. Ada ente karo luar. Maka dalam cetak. Binin sapes nyepit ya kak. Petangki cek cetak pada benik kebuk ibu keluar. Menikah kan karo ada ente luar. Ya ring laki mak luar susah jo buk. Keng ring laki mak susah rokok ki habis telo bungkus. Mun si bini tarik napas, keluarkan. Tarik, keluarkan lewat mulut. Acin ke babana acin. Kula aja ke bini kula kapan ro acin haram tak betah kula ro acin sekali. Orang didik metu keme kok bu. Ya Allah cek nyiksa nongku. Terus nak terus. Kula tega tak betah ki abid bu. Ente ki buka telok ya. Terus nak terus. Terus. Nyusuwe ya Allah. 2 tahun buk nggih. Mangkana tak usah antar ke hadis, tak antar ke ayat. Cang lagu film bu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung. Ngandung boleh, rembi boleh, ngandung boleh, rembi boleh, tak remare ibu. Beda iya deh. Bisa juga kulit nyari kisah lecak deh kak. Sada. Ibunya Rabu. Ibunya Haji Hayin Rabu. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun serabu nyai kek laki ni kama jauh kak kanto ni bining jaga ngambek. Lek serabu nyai kek laki pah acup ka nyai nak kapi. Aduh. Mi tahu kadang ratin ka keje teh. Serabu nyai Haji Hayin na ni bining nang kek laki mancung pah acup ka nyai nak kapi. Allah tepak karing apa dina di pacik sarana gelu. Jadi mun ku legu, mun tempo na serabu ni kanyai ki. Ni kakek laki ni kesampian nyimpang, akak kanto beri lega nyimpang, acup kak kanto sini gila. Kata mun acup penunduk mending aki puru pai celing, bah tegay terok buntek dia jo. Allah. Ya mangkana cek danya ya pote bersih. Tai ngak nyai na gula ben sampi. Tai temu berenana. Allah. Ambian cak maki gula jelinggi ya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki dekik ngaji nak ibu Nyai Hayyina nika iki. Mun tak teu lestari acara tak langkung cek pleman nika acarana sambian nika. Nggih. Putrana sambian saya nyoon lagi selamat. Mun kiai keng karo teu basa modal niki mun ki andi otang kiai susah marin dia. Bener. Iya, mangkana pas sampurna. Nika cak gulian sampai lestari dekik ngaji. Dan gula jeung ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti tua kita ti mangken nonton iki ngatua agina. Menternak foto nasi andi ilmu mangken teti nak foto selamat kabi amin. Maki andi ilmu mun tak selamat percuma napa tak percuma? Maki banyak dunya mun tak selamat percuma napa tak percuma? Keng oring ni kemun selamat maki lata andi dunya teka hajat napa tak teka hajat? Nama kirat melarat sebenting selamat ni kasi event tabi gula benajunan terselamat dunia akhirat sehadir terpada selamat kapi manter husnul khotimah kapi manter mati tempo andi amal kapi manter mati dalam keberadaan atau pot kapi mun parlo manter mati dalam keberadaan ibadah mun parlo manter mati tepat hari Jumat karena orang mun mati hari Jumat ni kaijamin tak nyeting kesiksa kubur bisartil iman sepenting iba iman kormati tepat hari Jumat tak nyeting ke siksa kubur. Terus apa tak terus mati Jumat? Terus apa tak terus mati Jumat? Kurang teluar yaki. Kepada Pak. Bukan cang terus mati Jumat. Oh benih Jumat nikah. Oh itu akhirnya termati Jumat boleh. Salah lagi ya. Kibon terlanceng umur kapi. Mentur mati budian. Kapan lah cek tuan naro? Mbian lah cek tuan na sampurna. Keng menter tepat hari Jumat. Keng cek mati abareng. Ada sengalia kuburan. Jadi bagi Jumat yadeng dua, Jumat ada boleh dua, Jumat ada boleh dua dia. Mun tak mati, cekel. Mun tak mati. Jadi gue lekuk mun ngonceng hulil yasin bening ngonceng ceramah ngoncengnya kelembian je. Nabi gue pelek lu saya gue wing terus sekir-kir pate ada deh. Ada iya deh kak. Boleh dimmer ya. Sejam lah, kon. Korang. Oke, cek ko bater tambahna ibunya Haji Hayyina mari lagi ngaji pasampurna. Dadi kayak ngai acara mangkin nikah keng untuk keselamatan ben tahun entari tore Roma putrana tore jaga bentak langkong cek karo adua mangkin compok mun bisa atahajud sambian salaman ti embuung pah sambian ki adua bekto tengah malam bekto manti bu ada tak tembus ke pangeran nikah tengah malam din tahu saja Arab. Mungkin dia potongan tak ngening. Angkat tak dengan bejang tahajud angkat tahu saja Arab. Allahumma ja'allahu ahlu baitina wa Allah cek deng takut tempat katuan Petra saya baca deh. Tinala deh. Ya Allah. Suti ya Allah. Ada suti ya. Ya Allah. Sari ya Allah. Sari 6. Sari 6 ya Allah. Keng meler pangeran cek melera. Kula nyuona ka ajunan pebecek aki pangeran. Pala keng tak pebecek apa ate mari pangeran. Cek de iya pun doa segus bagus reng sepogi. Ya Allah anak dan kula buka aki ate na ya Allah. Anak dan kula buka aki de na untuk nerima ilmu na ajunan. Akhlak ka papagusaki. Patati nak foto saya selamat dunia akhirat. Patati nak foto saya macelep karing tuan dunia akhirat. De iya buk. Menter oleh cucu saya soleh. Senik kamun
laki menter oleh cucu sesolihah tua kibik sampian. Pah nikah nih, mun pian tak bisa jaga malam nikah. Kau boleh lebih gula. Sampian dalam saare nah kirim Fatihah anang. Kirim Fatihah. Bil bi anang paling meler. Kirim Fatihah. Jadi pian sedikit. Tahu saja Arab. Pian tahu so. Ila hadrati Allah aja dah yitikar. Senikah ni pian napa pun mari maurib napa senikah. Ya Allah kalaban barokah na Fatihah anak ten gula batet yakin nak putus takok de keajunan selamat dunia akhirat. Kan niat kapi pun Al-Fatihah. Senikah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mari Fatihah boleh. Anak si nomor 2 Fatihah boleh dekit. Jadi mun anang lemak macam Fatihah 5 kali kan niat kapi kene maki ka anang. Benar senikah. Jadi pian umpama tak sempat masa aki apa saya putrana tak sempat tahajud tengah malam kor benari maca aki Fatihah insyaallah putran sampean bakal dadi nak foto solihin ben solihat. Paham? Jelas? Menter eke ngakna. Ben menter eka laku. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sapor aki kapigi buki? Kak, sapor aki kapigi? Akhiran, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.